Okay? O, tingnan mo muna yung mga pictures. Sabihin mo yung mga pictures, tapos sabihin mo yung, lalagay mo yung mga vowels. Missing vowels. Dog. Bat. Cup. Net. Wig. Good. Enough. Dog. Dog. Next, anong next? Ano muna? Tingnan mo muna yung next. Bat. Hanapin mo na kung ano yung kulang. Ito lang. Totoo yan. Good. Next. O, tingnan mo muna kung ano yung ano. Cuff. 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 Good. Next muna. Tignan mo muna. Net. Para hindi ka nagkakamali. Net. Good. Next. Wig. Very good. Bye guys. Hindi pa. May next pa. Yes. Next. Picture ulit. Pot. Next. Pot. Car. Pig. Bus. Leg. Okay. This one muna. First, ano muna yung vowel na nawawala? Pot. O. Letter. Pot kasi siya guys. Pot. Pot. Kaya. Ito ba ay car? Pot. Next, tingnan mo mabuti. Pig. Siyempre. Ay, nawawala sa kanya. Next, boss. 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 Good. Jump. Next. Leg. 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 Basahin mo nga ulit. Pot. Pot. Car. Hindi pot, nak. Pot. 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 Car. Pig. Bus. Leg. Very good. Bye guys. Thank you Ate Leslie sa binigay mo na ganito po Ate Leslie. Maraming salamat po. I am so happy guys! Mwah!